এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম must আৰু can't আমি এই must আৰু can't দুইটাকে আমি কিছুমান টাইপত বিভক্ত কৰিম আমি জানো যে must মানে কি হয় নিশ্চয়কৈ যদি আমি কিবা এটা বাক্য ক'ব লগা হয় নিশ্চয়তা লৈ ফেলে তেতিয়া আমি must ব্যৱহাৰ কৰোঁ can't মানে নোৱাৰে টাইপৰ বাক্যত ওকে সো টাইপ এ আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে এটা বাক্য আছে প্ৰথম বাক্যটো এনেকুৱা যে your house is near highway okay it must be noisy যে আপোনাৰ ঘৰটো হাইৱেৰ ওচৰত আছে it must be noisy নিশ্চয়ে মানে noisy হ'ব চাগে নিশ্চয়ে noisy হ'ব your house is near highway it must be noisy okay so নিশ্চয়ে যেটো মানে certainty যেটো আছে যেটো certainty শব্দটো আছে নিশ্চয়ে একাৰণে এটা must be আহিছে second বাক্যটো আছে you have been traveling all day you must be tired এটা কৈছে কি you have been traveling whole day you must be tired okay গোটেই দিনটো আপুনি ট্ৰেভেল কৰি আছে আপুনি নিশ্চয় ভাগৰুৱা হৈছে চাগে you have been traveling whole day you must be tired you need something to eat গতিকে ইয়াতে must be okay ইয়াতে কেতিয়াবা হয় must be joking মানে you must be joking বুলি আমি কওঁ কেতিয়াবা আপুনি নিশ্চয় জকিং কৰি আছে এটা সুধিছে যে অৰুণ is a hard worker Arun is a hard worker. Utra Arun hard worker neki. You must be joking. Eta koise you must be joking. Apuni nichchoy joking kori ase ki jani. He don't do anything. He ekoi kam na kore. He keneke mane hard worker hobo paribo. You must be joking. Jijone koise tekheto kulutai koise you must be joking. He cannot be. He can't be hard worker. Okay. So last back to koise Onil must get very bored in his job. He does the same things every day. Because Onil must get very bored in his job. Okay, he must get. Eketa kamei kori ase gotike he nichchoye kijene bore hoi jabo. Okay, so yate nichchoye ami must শব্দটো ইয়াতে কেৱল নিশ্চয়ে যেটো আমাৰ certainty আছে তাৰ ওপৰত আমি মানে ইয়াতে must শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াতে আমি can't okay can't আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া মানে এটো হবই নোৱাৰে টাইপৰ মানে ইয়াতে এটা বাক্য আছে যেনেকে তুমি এইমাত্ৰ ভাত খালা তোমাৰ কেনেকৈ ভোক লাগিব পাৰে আমি কেতিয়াবা অসমীয়াত এনেকে শব্দবোৰ কওঁ যে এইমাত্ৰ তেখেতে ভাত খালে তেখেতৰ ভোক কেনেকৈ লাগিব পাৰে you have just had lunch you cannot be hungry okay so it cannot be she cannot be eneke baikot mane cannot be hoboi nware type cannot be second baikot koise they haven't lived here for very long they cannot know many people hionte bahut bochor dhori yate thokai nai hionte nichchoy na janibo they can't know many people hionte bahut bostu bahu manhok na janiboi nware okay so eto is main formula eto is main formula egitar logot ami you see their logot ami must jodi ব্যবহাৰ কৰো okay must ব্যবহাৰ কৰিলে যেনেকে she must be tired okay she must be logot yete doing going joking okay they must be doing they must be going okay so he must get it they must know it okay hionte nichchoy jane they must know it okay she must get it tai nichchoy paise ki jani you must okay so ei bakyo to she cannot get it tai pabo nware type ami jodi bakyo ko yate she cannot get it ei bakyo to she cannot get it okay so you must know it tumi nichchoy jana you must he must know it he nichchoy jane they must know okay so yate you must be joking apuni nichchoy joke kori ase they must be joking they must be going eta shobdota ami going on dibo paru
he must be going he তেখেত কিজানি গৈ আছে okay so এটা যত be থাকিব be থকাৰ পাছত ing টো আহে বুলি আমি জানো he must be joking must be talking must be eating okay so যত be আহিব master পাছত আৰু বাকিখিনি continuous formত আহে joking কৰি আছে কিজানি okay তেখেতে গৈ আছে কিজানি okay beৰ পাছত ইয়াতে কি হৈছে ing টো যোগ হৈছে beৰ পাছত okay তাৰ পাছত আমি আলোচনা কৰিম টাইপ বি টাইপ বিত আসলতে কি হয় যিবোৰ বাক্য past tense আমি ব্যৱহাৰ হয় সেইবোৰত মানে must have আহি যায় এটা must have শব্দটো দেখিছে আৰু can't have okay so কেতিয়াবা আমি এনেকৈ কওঁ যে আপুনি আপোনাৰ ফোনটো বা আপোনাৰ পেনটো আপুনি হেৰুৱালে আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ স্কুলতে হেৰাই আহিলে okay so এনেকুৱা বাক্যবোৰ আমি কওঁ you must have dropped somewhere okay so এই বাক্যটো তেনেকৈ বাক্য হয় আহকচোন আমি প্ৰথম বাক্যটো আলোচনা কৰোঁ ইয়াতে কৈছে the phone rang but I didn't hear it I must have been asleep ফোনটো বাজিছিল এটো দেখিছো ভিটো আছে ওকে past tense কৈছে ফোনটো বাজিছিল কিন্তু মই শুনা পোৱা নাছিলো I must have been asleep মই নিশ্চয় শুই গৈছিলো I must have been asleep okay ইয়াতে সেকেন্ড ব্র্যাকেটে কৈছে I lost one of my gloves I must have dropped it somewhere মই নিশ্চয় ক'বাত হেৰুৱালো কিজানি I must have dropped it somewhere okay ইয়াতে এই বাক্যটো কৈছে you lost your pen okay you must have dropped it somewhere in your school তুমি নিশ্চয় কৰবাত স্কুলত হেৰুৱালা কিজানি পেলালা কিজানি okay নিশ্চয় পেলালা এটো past tense okay এই বাক্যটো কৈছে you used to live very near to highway it must have been very noisy আপুনি হাইৱেৰ ওচৰত আছিলে নহয় নিশ্চয় চাগে বহুত নইজি আছিলে নিশ্চয় চাগে বহুত নইজি it must have been noisy it must have been noisy okay so ইয়াতে আৰু এটা বাক্য কৈছে Gita hasn't connected me Gita she can't have got my message গীতাই মোক কন্টেক্ট কৰা নাছিলে তাই মোৰ মেছেজটো চোৱাই নাছিলে she can't have got my message তাই মোৰ মেছেজটো নেপালে কিজানি তাই মোক কন্টেক্ট কৰা নাছিলে she can't have got my message okay can't লগত have আৰু এটো কি আহিব v ফৰ্মত আহিব okay have ৰ পাছত আমি জানো যে past participle ফৰ্মটো আহি যায় মোহন walk into a wall he cannot have been looking where he was going mohone wallor phale khoskari goi asil he can have been looking where he was going he ifale nuswa koi mane khoskari goi asil okay so yate ei form to ase ei form ta ami dekhisu must can or yate have ase okay you must have been asleep okay he must have been doing he must have been doing he must have been looking she must have been joking okay tar pasot you must have gone tumi nichchoi gola kizani you must have known nichchoi janile kizani okay so cannot have doing cannot have been looking okay so ei bakyoto teneke ase must have got ase have or pasot gote atai geta form aibo v to format ahi jabo you must have got nichchoy pala kizani nichchoy goal kizani okay you must have nichchoy janile kizani yet she cannot have been doing okay she cannot have been doing gotige yet cannot have been doing ase yeto have been cannot logot have been doing she cannot have been joking she cannot have been singing okay so keteba ki hoy ei bakyoto must have been asleep okay moi hui asilu kizani I must have been asleep so I didn't pick the phone was ringing I didn't know how
how much time it was ringing. I must have been asleep. মই নিশ্চয় শুই আছিলোঁ কিজানি. Okay, so ইয়াতে কৈছে you can use আমি cannot আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ instead of can or বিপৰীতে cannot have. Okay, so Gita couldn't have got my message. Gita couldn't have seen me. Mohan couldn't have been looking where he was going. আমি couldn't have মানে cannot have or পৰিৱৰ্তে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ. Okay, so আমি এটাই কথা শিকিলোঁ যে must মানে ইয়াতে কি হয়, must মানে পুৰা যেটো নিশ্চয়তা, you must know it, you must be joking, you must be happy. নিশ্চয়ে যেটো বাক্যত নিশ্চয় আহিব সেইবোৰ must থাকিব, আৰু য'ত must have আহিব সেইটো past tense, you must have been asleep. must have or পাছত যেটো passive formত আহে সেইটো মানে pastor বা বাক্যতে হয় মানে. Okay, নিশ্চয় হেৰালা কিজানি, নিশ্চয় পেলালা কিজানি, এনে ধৰণৰ বাক্য. আগলৈ আমি must আৰু বাক্য ব্যৱহাৰ কৰি might have been, could have been, would have been আৰু বাক্য আমি আলোচনা কৰিম. ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব. যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আনকো জনাব. ধন্যবাদ.